पिला माने वर्तमान आमे कोन करबा ना होची जो तुमरो बीजगणितिक समीकरण ता ऊपर वर्तमान पिला माने क्वेश्चन करिवो नवम श्रेणी एनुअल एग्जाम पई पिला माने आमे पूरा भलो भाबरे 50 टा क्वेश्चन तार गोटे सीरीज आमे करछु तो सेथिरु ही पिला माने क्वेश्चन सब आसीबो ता व्यतीत यदि किछ क्वेश्चन आसे पिला माने मु जो तुमरो बेस बुझेबी ता ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो आउ जदि पिला माने को माने पठाणी सामंत आउ जदि एनआरटीएस दवा पई चाहूचो एई वीडियोटी पिला माने देखो एथिरु तुमे क्वेश्चन कंपलसरी तुमे पाइ ठीक अछि तो पिला माने जीवा पिला माने देखिया होची 19 नंबर क्वेश्चन कोन देछि ना गोटे पिला माने मन रखथाओ जे कोनोसी एग्जाम रे तुमे बसो x रो मान बाहर करबा को माने समीकरण समाधान रु कंपलसरी क्वेश्चन थाइ ना थाइ तो थाए तो तापर तो कंपलसरी क्वेश्चन आसीबो तो तेणु देखिबा केमिति का ताको हमें सॉल्व करबा तो प्रथम देछि पिला माने देखो से देछि पिला माने देखिबा x/2 + 3 = 7 हेले x रो मान केते तो एई भली क्वेश्चन थिले पिला माने आउरी किछि भी बड़ भी जदि थाए किछि पिला कोन करंती ना ताको समाधान करिया पे लागि जानती किंतु पिला माने सबटु बेस्ट मेथड होची कोन ना समाधान करबानी हमको गोटा शॉर्ट क्वेश्चन एक मार्किया क्वेश्चन तो तुम हमको टाइम बचेबार अछि तो टाइम केमति बचेबा ना होची ऑप्शन पुटिंग मेथड पिला माने एई चारिटा ऑप्शन लु गोटे आंसर थिबो कंपलसरी तो देखिबा कोनटा वैल्यू पुट करले एक जगह रे हमरो आंसर लेफ्ट साइड और राइट साइड सहित समान हो जिवो जो वैल्यूटा पई लेफ्ट साइड जहा राइट साइड से समान हबो ताने एटा समान हो जिवो समीकरण ताने जे सिद्ध हबो बुझियला तो तेणु वैल्यू पुट कर देखो तो लिखाई देखो पिला माने मु कहूची x/2 + 3 = लिखाई पिला माने 7 इडु पिला माने हमें गोटे दिनस तो देखि पारुचे जे राइट साइड रे 7 आनिबार अछि लेफ्ट साइड रे ताने एटा को सॉल्व करी कि 7 आनिबार अछि तो देखो एटी 3 ऑलरेडी अछि जदी 3 अछि पिला माने ताले एई जो पार्ट रो वैल्यूटा पिला माने केते हबो को 3 रे केते जोग कले पिला माने 7 हेता को सर 3 ले 4 जोग कले 7 हेता तो तेणु एई रो पार्ट रो वैल्यू हे जो पिला माने 4 ताने पिला माने भाबो एक जार कोन एम्ति वैल्यू पकेइबी ताकू जदी 2 द्वारा भाग कर देबी ताने आंसर आसीबो 4 ता माने पिला माने एई ऑप्शन लु तुमे वैल्यू पुट कर तुमे देखि परिबो एडी देखो जदी 8 पकेइ देबो 8 रे 2 जदी भाग कर दबा ताने 2 * 8 माने होची 4 हि जो बुझिबो तो कोन कहली 4 आसी गला 4 3 7 हि जो प्रथम जण कहबो ना सर मु वैल्यू पुट कर देखि 4/2 4 को 2 द्वारा भाग करले आसीबो 2 2 + 3 होची 5 से साइड रो 7 हेइ परिबो नाही 8 पुट करबा 8/2 आसी गला 4 4 + 3 7 से साइड रो 7 आंसर केते फास्ट करि परिबो 5 सेकंड रो 10 सेकंड भीतर तुम पिला माने आंसर देइ परिबो किसे कहली बुझियाला तमे भल की पिला माने मन रखो जे ऑप्शन पुटिंग मेथड होची बेस्ट मेथड एही समाधान करबा क्वेश्चन रे हला फास्ट आगे पुट करबो जदी देखिबो जदी हो नै हबो तो निहाती जदी कोउटी जदी देखुची जे ना बड़ बड़ आस जाउची ताले टिके ट्रिक खटेबा सेही क्वेश्चन ठीक अछि एबे जिबा तो एही क्वेश्चन आंसर हे गेला पिला माने हे गेला कोन ना होची 8 जदी याको सॉल्व करथांतो ताले मु देखो फिर भी टिके कर दोची सॉल्व केमति करथांते ना x/2 = जेडी +3 अछि से साइड वाला आजो -3 तो प्लस थिले से साइड वाले राइट साइड वाले माइनस तो 7 रु 3 चली गले आजो आंसर पिला माने 4 ताने होची x/2 रो वैल्यू हे गेला केते x/2 रो वैल्यू 4 एडी 2 भाग अछि ताने से साइड वाले कोन आजो गुणन हे जाय ताने x रो वैल्यू पिला माने हबो 4 गुणन 2 जोने 4 2 हे जबो 8 बुझियला आंसर सेमति आसीबो ठीक अछि जिबा पिला माने वर्तमान 20 नंबर क्वेश्चन हला 20 नंबर क्वेश्चन दुईटी संख्यार अंतर 10 जोगफल 40 हेले बड़ संख्याटी केते तो एई क्वेश्चन अछि को सर एठी ऑप्शन पुट करिया ए ऑप्शन पुट करो किस ऑप्शन पुट करले तमे जानि परियो को जे होची दुईटी संख्यार अंतर होची 10 आ होची जोगफल 40 एठी किछि देई नै तो एठी पिला माने मन रखिबा एटा गोटे होची केमितिया क्वेश्चन आछि ना गोटे पाटीगणित क्वेश्चन तो हम जानि पारुछे ता सहित यदि दुई जण वेरिएबल अछि दुईटा संख्या कहिछि दुईटा वेरिएबल नै के भी करियो बा गोटे वेरिएबल नै भी पिला माने करियो दुईटा वेरिएबल माने दुईटा अज्ञात राशि आ गोटे अज्ञात राशि भी नै करियो तो देखो पिला माने मु केमति करूछि मु दुईटा सारा मेथड बुझेई देबी तुमको जोंटा भल लागे तुम सेई बाटिया करियो ठीक अछि देखो तो कहै छै दुईटी संख्यार अंतर 10 देखो दुईटी संख्यार अंतर 10 ता माने मु कहली जदी गोटिए को जदी पिला माने मु x नउची मु होची पिला माने कोन करिया ना होची गोटिए को जदी x नेबी तो सर आउ जण को y नै जातु दुईटा संख्या को दुईटा नै जिबा x और y नै गले तो दुईटी अज्ञात राशि नै के सॉल्व करिया तो दुईटी संख्या जदी नेली वर्तमान से कहै छै दुईटी संख्यार अंतर या भीतर पिला माने के बड़ के साना तुमे जानछो कि जान तो मन इच्छा मु धरिबी केमितिका ना मु कहमी x को बड़ धरली y को साना धरली जण कहबो ना सर मु y को बड़ धरबी x को साना धरबी जेमति नेले भी आंसर आसीबो किंतु भल कि देखिबो कोनटा को बड़ नेचो केमितिका जानिबा मु नेकली x - y = 10 x रु y को फेडिबा को 10 आछि माने x बड़ एना बड़ रो साना को फेडले जेकी आसीबो एटा बड़ नि आइछि जदी जणे लेखिछि सर y - x = 10 ए इक्वेशन भी पिला माने ठीक ए इक्वेशन भी ठीक एई क्षेत्र रे y होची बड़
एक्स होची सान ए क्षेत्र में पिला माने एक्स होची बड़ वाई होची सान बुझिपार कौन कहली तुम इच्छा अनुसार तुम नब मु उपरटा नेउछि x - y = 10 ताने x को नै जाउछि बड़ एटा को बड़ नै ठीक अछि x बड़ ताने हमकु देछि x - y होछि कत देछि 10 आउ गुटे देखो पिला मन देछि समानकर जोगफल तो सेही x y दी जण छथि ताको जोग करिवा ताने जोग कले पिला माने होछि कते ना जोग कले होछि समानकर होछि 40 समीकरण देटा बुझियाला केमति लेखा होछि दीटा संख्या रो वियोगफल देछि 10 दीटा संख्या को जोग कले 40 एटा को समीकरण i दे दबा एटा को समीकरण 2i दे दबा वर्तमान दीटा को देखो एठी -y अछि एठी +y अछि दीटा को जदी जोग करिवा ताहाले एठी हमरो x केवल रहि जबो तार आंसर आछि एटा तुम पिला माने दशम श्रेणी प्रथम चैप्टर सरल सह समीकरण तुम भलो भाबरे पढिबो हैला अपसारण पद्धति एटा को सॉल्व करा ठीक अछि तो लेखिबा होछि पिला माने इक्वेशन 1 युक्त इक्वेशन 2i को जदी जोग करिवा पिला माने ताने होछि x आउ x जोग कले आसीबो x युक्त x पिला माने केते दीटा x आउ x 2x एडी प्लस y और माइनस y कटि जीवो प्लस y और माइनस y गले 0 समान होछि लेफ्ट साइड राइट साइड रो पिला माने राइट साइड भी जोग हबो कने जोग करतो माने लेफ्ट साइड जोग हबो राइट साइड जोग 40 युक्त 10 माने जीवो 50 वर्तमान को x जगह रे कोन रखि देले 50 हबो 2 गुणन एठी किछि नै माने पिला माने गुणन अछि हैला 2 रे कोन गुणन करले 50 हबो 2 रे 25 गुणन करले बा होछि 2 गुणन अछि से साइड गले हरण हे जिवो तो x वैल्यू जो 50 भाजित को एठी 2 गुणन थिला जाई हरण हे जिवो 50 बाय 2 कले पिला माने आसीबो 25 तो आंसर नैथिले कोउटा बडो पचार थिला पिला माने बडो नैथिले हम होछु x तने x वैल्यू पिला माने भारी जाईची तो ऑप्शन देखो पिला माने कोउठी अछि ऑप्शन पिला माने देखो एठी c रे अछि कोउठी अछि c रे अछि 25 बुझियला तो एमति करि पारे पिला माने कहबो मु कहउथले आ कोन ना गोटे अज्ञात राशि नि करिवा एबे देखिबा गोटे अज्ञात राशि बे नेकी केमति करिवो ठीक अछि गोटे अज्ञात राशि पिला माने एठी मु बुझाइ दउछि देखो कोन करिवा अछि ना मने करो देखो कोन कहउछि मने करो गोटे संख्या होछि x हैला आउ गोटे संख्या कहउछि ताठू 10 कम तने जणे कहबो सर एटा x जदी बड़ होउछि ताठू 10 कम माने ताठू 10 कम नै कि आस्थि होछि x - 10 हेइ परियो तने या को नेले बड़ का को नेले बड़ ये होछि बड़ ये हिजबो होछि बड़ ये हिजला सान x - 10 हिगला सान x - 10 हिजबो सान बुझियला आउ गोटे पार्टी बति लिखि परिबो जणे कहबो सर जण को x नबा आ जण को x + 10 नबा ए क्षेत्र पिला माने मन रखथाउ ये होछि सान ये हिजबो बड़ तुमे देखो मु चारिटा पूरा फुल मेथड बुझौछि केमिदिया तुमे नै परिबो पिला माने कंफ्यूज होंती जे कोनटा नबा पे जेटा नउछि नै सब ठीक हो खाली बुझिबार अछि जे कोनटा बड़ कोनटा सान नबार अछि सी अनुसार हमर आंसर अछि तो मु एटा नै कि तुमे सॉल्व करि पारो बा एटा नै कि सॉल्व करि पारो मु x डायरेक्ट नेउछि काहे कि ना हमको बड़ मागिछि तो x जदी बड़ रखिमि डायरेक्ट x रो वैल्यू आसीले आंसर आसीबो तो मु उपरडा नेली x बड़ x - 10 होछि सान ताले पिला माने कोन कहिछि दी जन को जोग कला हबो कते दी जन करो जोग कले होछि 40 तो देखो प्रथम आगे दुईटा संख्या हला गोटे x आ गोटे x - 10 आ अंतर किछि करिया दनी अंतर कले सेही 10 ही आसीबो तनो किछि करिया दरकार नै दुईटा को जोग करबा तने होछि जोग कले x आ गोटे संख्या अछि कते x - 10 जोग कले पिला माने दैछि से होछि 40 एबे सॉल्व करो पिला माने x रे x जोग कले आसीबो 2x एडी -10 अछि -10 से साइड गले किछि जो +10 माने 40 + 10 एटा कोन अछि माइनस हे अछि राइट साइड गले हिजबो +10 तापर कोन करिया अछि एडी 2 गुण नै अछि से बले हरण हे जिवो ताने एटा हिगला केते हला 50 हे जिवो 40 + 10 ताने x वैल्यू जो पिला माने 50 भाजित को 2 देखो सेही पिला माने आंसर सेही 25 आसी गला तापर जदी पचारे सान संख्या टी केते ना 25 - 10 15 बुझियला तो जेमिति करचो कर आंसर तो समान आसीबो तो केमिति का निया जाय समीकरण को केमिति का धरा जाय सेटा आगे जानिबा दरकार तो बुझि गले हमें तो आंसर हे जिवोटार 25 तापर जिवो पिला 21 नंबर क्वेश्चन पिला माने यदि 3x + 4y = 10 समीकरण जदि x रो मान 2 हुए तबे y रो मान निर्णय करो ठीक अछि एमिति का देखो जदि समीकरण केबे तुमको देखा जाय कोठी ना एग्जाम रे एडी केतोटी मते को अज्ञात राशि अछि दुईटी अज्ञात जदि यार वैल्यू किछि देई नाही यदि एमिति खाली समीकरण गटे दैछि जे बजे यार समाधान करो ताले मन रखथाउ यार बहुत गुडा समाधान आसी परिबो काहे कि कारण दुईटी अज्ञात राशि गोटे समीकरण मन रखता पिला माने गोटे अज्ञात राशि आ जदी गोटे समीकरण थिबो केवल x थाता आ y न थाता ताले तार प्रॉपर रिजल्ट आसीबो माने x केवल गोटे मूल्य आसी परिबो जदी x y जदी दुईटी समीकरण दुईटी वेरिएबल थाता एठी गोटे देछि आ गोटे समीकरण दैथिबो नै थाता 5x - 4y समान होची अनकर 10 सेमति दै थाता ताले दुईटा समीकरण दुईटा वेरिएबल अछि ताने तांकर भी समाधान कले x आ y रो गोटे समाधान आसीबो प्रॉपर समाधान आसीबो
কিন্তু যদি এমিতিকা সমাধান দিয়েছি এমিতিকা যদি সমীকরণ দিয়ে যদি পচারিব সমাধান তাহলে মনে রাখথাও বহুত সমাধান আসবে ইয়ার মন ইচ্ছা সমাধান তুমি করিপারিব কাইকি কারণ এই দুইটারু তুমি মন ইচ্ছা গোটার ভ্যালু পুট করিব আর গোটার ভ্যালু পাইব এটা গোটে সরল লেখার সমীকরণ মনে রাখথাও সরল লেখার সমীকরণ পাই আমি কোন করথাও না y কু x আকারে লিখতাও x জায়গায় আমি ভ্যালু পুট করথাও y র কোঅর্ডিনেট পাইথাও দে তারপরে x y কোঅর্ডিনেট পাইলা পরে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি তুমি করथियो পিলা মানে বুঝি পারছো তেণু সেমিতিকা এটা মনে রাখথাও গোটে কোন হচ্ছে না গোটে সরল লেখার সমীকরণ তো সরল লেখার সমীকরণ মনে রাখথাও তার সমাধান বহুত হই পারিব কারণ প্রত্যেক প্রত্যেক পয়েন্ট রে গোটে গোটে মিশাইলে যাই সরল লেখা আছে প্রত্যেক পয়েন্ট র x আর y র কোঅর্ডিনেট বহুত গুড়াই পারিব কিন্তু এটি দেখো দেই দিছি x = 2 যদি x = 2 দেই দেলা বর্তমান এটি দুইটি ভেরিয়েবল নাই পিলা মানে কেবল দুইটি অজ্ঞাত রাশি নাই কেবল গোটি অজ্ঞাত রাশি সে হচ্ছে y কারণ x র ভ্যালু দেই দিছি মানে x জায়গার অলরেডি 2 পুট করে দেই দিছি তাহলে 3 2 নে কেতে হলা 6 যুক্ত 4y সমান 10 এবে দেখো গোটিয়ে সমীকরণ গোটিয়ে ভেরিয়েবল তাকে সমাধান ইজিলি করি পারিবো ইয়া পরে বি পিলা মানে মন রাখাও সে সাইড এ সাইড নেকি সলভ করিবা নাই তুমি এইটি দেখি কি জানি পারথো 6 রে কেতে যোগ করলে 10 হবো এ সাইড 10 ଅଛି মু কইলা অপশন মেথড 6 রে কেতে যোগ করলে 10 হবো 6 রে 4 যোগ করলে 10 হবো তো 4 গুণন y লেখাইছি তানি y জায়গার 1 পুট করলে যাই কি এটা 4 আসবে 6 রে কেতে যোগ করলে মতে কো 10 হবো 6 রে ইয়ার ভ্যালু 4 হওয়া দরকার তো 4y র ভ্যালু তুমি ডাইরেক্ট 4 লিখি পারিবো তো y র ভ্যালু হইଯିବ 4/4 সমান সেই y কিছু কହୁଛି বুঝিপারছ না একা কথা 6 যুক্ত ড্যাশ সমান 10 লেখা হইছে মানে 6 র এটি ভ্যালু 4 তো 4 আইতে হলে এটি y জায়গার 1 পুট করতে হবে 1 পুট করলে তো आंसर হইଯିବ বাকি সেমতি সলভ করলে এটি 6 আছে সে সাইড ଯିବ হଉଛି মাইনাস হইଯିବ 6 তানে 10 ରୁ 6 চালি গনে হবো সেই 4 তানে 4y সমান 4 আর গুড স্টেপ লিখি পারিব যে 4y সমান আসিব 10 বিয়োগ 6 তানে 4y সমান আসিগলা 4 এসলা পরে সেমতি করি ঠিক আছে একা কথা হলা 4/4 করদেলে হচ্ছে 1 তো आंसर পাই গলো তো মনে রাখথাও অপশন মেথড বেস্ট মেথড ওকে পুট করি গোটিয়ে সংখ্যা তার 1/3 অপেক্ষা 8 বড় সমীকরণটি নির্ণয় করো তুমি দিয়া সমীকরণ বি নির্ণয় করতে কই পারে তো কেমতে করিয়া দেখো গোটিয়ে সংখ্যা হোক মনে রাখথাও যোউঠি বি বড় সানো উণা অধিক কম টাইম বেশি টাইম যদি এমিতি কেবে যদি ইকুয়েশন লো দেখো ইকুয়েশন মানে হচ্ছে মু কইলি যদি কোনসি কোশ্চেন লো দেখো বড় সানো উণা অধিক কম টাইম বেশি টাইম এমিতিকা সবলে পড় মনে রাখথাও সবলে মনে রাখথাও সেই ক্ষেত্রে পিলা মানে কাহারু পটে কাহাকু বিয়োগ করিবা যেতক কম বেশি দিয়েছি 8 কম আর বেশি যাহা বি লেখা হইতো কেতে বেশি কেতে কম সেটাকু রাইট সাইড রে লিখিবা সমীকরণ লেখা আছে কହୁছি পিলা দেখো তারপরে কোন করিবা এটি মাইনাস আছে তো মাইনাস আছে মানে মনে রাখথাও বড় কেট রখিবা সানো কেট রখিবা পিলা মানে জানি পারথিবো বড় এইট রহিবো সানো এইট রহিবো তো বর্তমান রহিলা হচ্ছে এই যে সমীকরণ বড় সানো খালি আনিবার আছে আনিকি থুই দেবার আছে জায়গা आंसर আসছে সে কইছে গোটিয়ে সংখ্যা তো সংখ্যাটাকে মু নেলি x সে কইছে তার 1/3 সংখ্যার 1/3 র মানে গুণন তো ইয়ার 1/3 মানে গুণন 1/3 মানে 1/3 বুঝিলা 1/3 তানে গুণন করলে কত আসে x/3 বর্তমান কো পিলা মানে x বড় না x/3 বড় x বড় না x/3 বড় তাকে জানিব কেমতি কই স্যার এটি 3 মানে হচ্ছে x র 3 পার্ট র গোটে পার্ট নবা এটি পুরা ফুল x কু নবা তাহলে কি বড় হবো কইবা স্যার x বড় হবো যদি জানি পারনো ইয়াকু সমহর প্রকাশ করি জনা যাও দেখো এটি তলে 3 ଅଛି তো এটি কিছু নাই মানে তলে 1 ଅଛି এটি 3 গুণন कर दबा উপরে 3 গুণন कर दबा আসি গলা 3x/3 তানে বর্তমান কো এটা দেখা x जोंटा লেখাইলা তাকু 3x/3 বি তুমি লেখি পারি এটাকু x/3 বর্তমান দেখো তল দি জনকৰ 3 3 ଅଛି উপরে দেখো এটি 3x ଅଛି এটি x বর্তমান তো তুমি ইজিলি কই পারিও স্যার এইটা 3x বড় 3x বড় না x বড় 3x বড় তা মানে হচ্ছে এটা বড় থিলা বুঝিলা কোন কইলি তার হচ্ছে x বড় থিলা বা আউ গুটে মেথড বি কইছি যেটা কি মনে রাখো সবলে তো এমতি করি পারিব লেখাইছি x আর লেখাইছি x/3 এমতি যদি কিছু লেখা আইতো মনে রাখিবা এটি কিছু নাই মানে 1 ଅଛି দেখিবো হর সমান ଅଛି না লব সমান ଅଛି এমতি বেলে কোশ্চেন পড়ে বুঝিপারছো কেমতি আউ গুটে দিটা एग्जांपल নেই মু তুমକୁ বুঝাইবি সংখ্যা দিটাও দেখি বড় সান কেরম থিব যদি উপর তল থিব বা তল সমান থিব উপর মানে লব সমান থিব নলে হর সমান থিব এমতি হি কোশ্চেন থিব হলা এটি দেখো লব সমান ଅଛି যদি লব সমান ଅଛି হরর যে ছোট লব সমান মানে পিলা মানে মন রাখথাও হরর যে ছোট থিব এটি 1 আছে এটি 3 আছে ছোট কিয়ে 1 তানে হচ্ছে ইয়ে বড় হবে কিছু কইলি বুঝিলা পিলা মানে যদি সেরকম আউ গুটে एग्जांपल দউছি মনে কর লেখাইছি 25/4 আর লেখাইছি 25 হচ্ছে 7 মু কইমি কিয়ে বড় কিয়ে সানো মনে রাখথাও 25 উপরে সমান তাহলে উপরে আছে এটি তলে আছে 4 এটি হচ্ছে 7 যে তলে যে ছোট থিব সি হইଯିବ বড় তা মানে কহিবার উদ্দেশ্য হই কি পিলা মানে 25 को যদি 4 জনরে ভাগ করিমি তাহলে মতে কো কেতে টাকা লেখা পাইবে পাখাপাখি 6 টাকা সামথিং পাইবে
বুঝিপারছ কিন্তু 25 যদি 7 জনের ভাগ করমি পাখাপাখি 3 টଙ୍କା সমথিং পাইবে তাহলে এমানে পাইলে কেতে টଙ୍କା মানে পাইলে 6 টଙ୍କା এমনে পাইলে 3 টଙ୍କା তাহলে 6 টଙ୍କା অবভিয়াসলি বড় কিসে কହୁଛି বুঝিপারছ না তেও মনে রাখো ছোট পার্টটা যদি তলে রখিবা তাহলে বড় বড় জিনিস মানে বেশি বেশি অংশ পাইবে বুঝিলা সিমিলারলি যদি কোন থাকে না এমতি যদি কোশ্চেন আউট আসিগলা দেখো কেন দিছি না দিছি 3 বাই মনে করো আছে 7 বুঝিপারছ না আউট আছে 5 বাই 7 এটি কোন দেখছো পিলা মানে এটি দেখো তলে সমান আছে যদি তল যদি সমান থিব উপরে যে বড় সে বড় উপরে যে বড় সে বড় তল যদি সমান থিব এবে হি দেখাইলে দেখো তল যদি সমান থিব উপরে যে বড় সে হচ্ছে বড় তেণু 3x/3 বড় থিব বুঝিলা পিলা মানে তো এমিতিকা তুমি দেখিকি জানি পারিও কিয়ে বড় সানো তো বড় পাইগলা পরে লিখি দেবা বড় মাইনস সানো आंसर আম আগরে x মাইনস x/3 = 8 মতে লাগুଛି পিলা মানে ভালো ভাবে বুঝি পারতো আউ এই যে ଆମର ভগ্নাংশর বড় সানো তা বিষয়ে বি টিকে জানিগলে বুঝিলা এবে ଯିବା আগ কোশ্চেন ଯିବା 22 পরে ଯିବା পিলা মানে 23 নম্বর কোশ্চেন x 5x = দিছি 1/5x সমীকরণ মূল কেতে তো পিলা মানে এইটি তো দেইছি এটি ভল কি বুঝো পিলা মানে দেইছি 5x = দিছি 1/5x দেই পচারছি x র মান কেতে মু কোন কইଥିଲି পিলা মানে আগে দেখিবা ভ্যালু পুট করে দেখিবা যদি সমাধান ন হেলা তারপরে সমাধান করিবা কিছু পিলা কোন করিবে না সমাধান করতে লাগি যাবে 5 × 25 x² = 1 x = হচ্ছে 1/25 দেই তার উত্তর ফুটর কাটিবে বুঝছো না সেমতি বি হেই পারিবো সেটা তার সমাধান মেথড কিন্তু আগে হচ্ছে অপশন 5 পুট করিবা x জায়গা 5 × 25 এটি 1/5 × 25 এটি 1/25 এটি 25 সমান কি 25 দিয়ে 5 পুট করলে পিলা মানে 5 × 50 হেলা কতে 25 লেফট সাইড হিজো 25 লেফট সাইড হেলা 25 রাইট সাইড দেখো 1/5 * 5 তাহলে কত হিজো 1/25 দুইটা সারা সমান কি 25 যা 1/25 সে না সমান নুহ তেণু এটা তো নুহ তো মাইনাস পুট করলে বি সেই আসিব এটি -25 আসিব এটি 1/-25 এটা বি নুহ দুইটা কটি গলা তারপরে দেখিয়া পিলা মানে ଅଛି c আউ d 0 পুট করলে 1/0 তার কিছু ভ্যালু ন থাই 1/0 হচ্ছে কিস কইয়া সংজ্ঞাহীন তো তেণু তার সম্ভব হি নয় তো সি বি কাটি গলা आंसर হবো পিলা মানে ডি বুঝিপারছ না आंसर হবো ডি পুট করে দেখো এবে পিলা মানে 5 গুণন প্লাস মাইনাস লেখাইছি মু খালি প্লাসটা নি পুট করছি আগে 1/5 5 রে 5 কাটি গলা आंसर আসি গলা 1 লেফট সাইড রে x জায়গার যদি 1/5 পুট করলি आंसर আসিলা 1 এবার রাইট সাইড রে পুট করিমি 1/5 গুণন 1/5 5 গুণন 1/5 এটি 5 5 কাটি গলা आंसर আইলা 1/1 যেটা কি যাব 1 বুঝিলা পিলা মানে তো 1 1 তাহলে লেফট সাইড যা রাইট সাইড যা তা মানে आंसर বুঝিলা বাকি সলভ করথলে কেমতি করথেন তো দেখি দিও লেখাই দেন 5x রে এটি বজ্র গুণন করিবা এটি তলে আছে 1 সহিত এ 1 গুণন हुए এ 5x সহিত 5x গুণন হবে 5 × 25 x গুণন x হচ্ছে x র ঘাত 2 বুঝিলা 5 × 25 আগে সংখ্যা আগে হচ্ছে চিহ্নকু চিহ্ন সহিত গুণন हुए তারপরে সংখ্যাকু সংখ্যা সহিত গুণন हुए তারপরে অজ্ঞাত রাশিকু অজ্ঞাত রাশি সহিত গুণন হবে যদি অজ্ঞাত রাশি অলগা অলগা থিব তাহলে সেমতি লেখাই বুঝিলা তো 5 × 25 x² সমান আছে 1 কে 1 তাহলে x² সমান পিলা মানে কোন হবো 1 বাই হবো হচ্ছে 25 তাহলে হচ্ছে x সমান কোন হই যাব x সমান হই যাব √ ওভার 1/25 जोटा कि रूट माने होचे पिला माने प्लस और माइनस 1/5 बुझियला पिला माने आंसर बुझियला जिबा बे कोनटा डी आंसर ठीक अछि आंसर होची डी ठीक अछि एबे जिबा पिला माने 24 नंबर क्वेश्चन केते नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिया 24 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखो पिला माने एबे ये भी सेमती समाधान कररु आछि किंतु एटा पिला माने आछि देखो घातांकीय समीकरण आछि तो घातांकीय समीकरण पिला माने एटा मोस्ट इंपोर्टेंट जे कोनसी एग्जाम रे बसिबो पठाणी सामंतर तो पिला माने या पुरो 2-3टा क्वेश्चन आसे तो जो छुआ माने देइथो से माने जानिथो ए वर्ष तो भल के मन रखो पठाणी सामंतर आसे एनआरटीएस आसे आ जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या पुरो क्वेश्चन आसे घातांकीय समीकरण तो घातांकीय समीकरण को बुझिबा टिके घातांकीय समीकरण मन रखताओ दुईटा फॉर्म रे थाए दुईटा फॉर्म कोन कोन ना होची लिखि दोची पिला माने देखि दियो गोटे होची a टू द पावर m इक्वल टू थाए b टू द पावर m ये गोटे फॉर्म एडी कोन देखुछ देखो घात समान अछि आधार अलगा ता माने होची आधार भी इक्वल हिजो अतएव कोन हिजो a इक्वल टू b हिजो जदि पिला माने मन रखिबा जदि घात समान अछि ताने आधार भी समान हिजो सिमिलरली आउ गोटे कोन थाए ना होती a टू द पावर m इक्वल टू थिबो होची मन रखथाओ a टू द पावर m यदि ई फॉर्म अछि ताने हमें लिखि परिया देखो एठी आधार समान अछि ताने घात भी समान हिजो एई दुईटा समीकरण हि तुमरो क्वेश्चन आसे बुझियला कोन कहली ना जदि घात समान अछि आधार समान करि हबो
বা যদি ঘাত অলগা আছে আধার যদি সমান আছে তাহলে ঘাত বি সমান হয়ে আধার সমান ঘাত সমান হব আচ্ছা ঘাত সমান মানে আধার সমান হব বুঝিগলা তাপরে তোমার কোশ্চেন হচ্ছে তুমি দেখব তোমার কোশ্চেনটা কোউঠু আসছে তোমার কোশ্চেন দেখো এক্স কোউ জায়গায় বসছে দেখবা আগে এক্স বসছে এটাকে লেখা হয়েছে 2 টু দি পাওয়ার x/2 - 3 বর্তমান কো এক্স কোউটি বসছে ঘাতরে বসছি না আধারে বসছি ঘাতরে বসছি কোউটি বসছি ঘাতরে যদি ঘাতরে যদি বসিথিব এক্স তাহলে পিলা মানে কম্পলসরি মন রখাও কাহাকু সমান করিবা আধার কু সমান করিয়া পাই পড়িব এই ফর্ম তুমকু করিয়া পাই পড়িব মানে এঠি বি এ সেঠি বি এ আনিবা পড়িব দেলে সিনা তুমি ঘাতকু সমান করি পারিব কিছু কইলি বুঝি পারছো যদি মন রখাও এক্স যোউঠি বসিথিব ঘাতরে যদি বসিথিব তাহলে তুমকু আধার কু আগে সমান করিয়া পাই পড়িব মানে আধার এটি 2 আছে এটি 4 টাকু তানে পিলা মানে আমি লিখি পারিবা 2 র ঘাত 2 কারণ 2 কু 2 থর গুণন কলে 4 বুঝিগলা বর্তমান দেখো আধার যদি তুমি সমান করে দিছ মানে ঘাত বি পিলা মানে ইকুয়াল হয়ে যাব তা মানে পিলা মানে আমি লিখি পারিবা x/2 - 3 সমান হচ্ছে 2 তারপরে সলভ কলে এটি -3 যাই সে সাইড +3 হয়ে যাব তারপরে সলভ হয়ে যাব পিলা মানে x/2 সমান হবো 2 এটি -3 যাই সে সাইড 3 3 2 হয়ে গলা 5 তারপরে এটি 2 হরণ হই আছে সে সাইড গলে গুণন তা মানে লিখি পারিবা x = হচ্ছে 2 × 5 সমান হয়ে যাব 10 বুঝিলা এমতি সলভ কর কিছু আউ গোটে মনে রক্ষা যদি এমিতিকা তুমি আগে লেখা শিখি যাও এইটি আউ গোটে জিনিস করে পারতো কোন কইলি না এইটি ডাইরেক্ট দেখো ভ্যালু পুট করে পারতো কইলি না ভ্যালু পুট করিবা মতে কো এটি x/2 আছে কত আছে x/2 আছে যদি পিলা মানে ভাবো যদি x/2 আছে x/2 তার মতে কো x র ভ্যালু কোন হেই পারিবো x র ভ্যালু দেখো যোনটা কি 2 দ্বারা ভাগ হেই পড়তো সেগুড়া কব তো প্রথম তো আগে 5 মু পকেইবি নাই 15 পকেইবি নাই পকেইবি 10 আউ বেলে 20 10 পকেলে দেখো 10/2 কেতে হইব 10/2 কলে কেতে আসবো 10/2 কলে 5 5 রু 3 চাল যাব 5 রু 3 চাল গেলে কেতে হবো 2 দেখো উপরে এটি 2 লেখা আছে এইটা লিখি দেবো খালি এইটা লিখি দেলে দেখো জানি যাব এটু দেখি কি জানি পারতাম তো এটি 2 র ঘাত এটি 2 আছে এটি যদি 10 পকেই দউছে 10/2 কলে 5 5 রু 3 গলে 2 তাহলে উপরে 2 তলে এটি বি লেফট সাইড 2 রাইট সাইড 2 আছে তা মানে সলভ হই গলা বুঝিলা 20 পর কি দেখি তো 20/2 কলে 10 10 রু 3 গলে 7 এটি 2 আছে এটি 7 হবো কি আধার সমান আছে তেণু ঘাত বি সমান হওয়া দরকার তো 7 সেটি 2 হই পারিব নাই তেণু অপশন মেথড বেস্ট মেথড আউ এই যে ইয়া উপর क्वेश्चन কেরকম থাই তে দেখি দিও ইয়া উপর क्वेश्चन পিলা মানে মু টিকে কর দউছি দেখো এইট পিলা মানে কর দউছি কেমতি আथिबो দেইथिबो x র ঘাত 3 সমান দিছি পিলা মানে কোন 64 দেই কইथिबो x সমান নির্ণয় করো তো এটি কোন দেখুছো পিলা মানে x কোন জায়গায় বসছি x আধারে বসছি যদি x আধারে বসিছি পিলা মানে তাহলে কাহাকু সমান করিয়া পড়িব ঘাতকু সমান করতে হবো নহলে আধার সহিত তুমি কম্পেয়ার করি পারিব নাই তেমন এটি 3 মানে ইয়াকু কাহার ঘাত 3 আকারে লিখিবা পাই পড়িব 64 কু আমি লিখি পারিয়া পিলা মানে 4 র ঘাত 3 বর্তমান দেখো এটি বি উপরে 3 এটি বি উপরে 3 তা মানে x জায়গার কি আছে রে x জায়গার আছে 4 কিছু কইলে বুঝি পারছো মনে রাখিব x কোন জায়গার আছে যদি আধারের আছে ঘাতকু আগে সমান করো তারপরে যাই তুমি x এর ভ্যালু পাই যাব হলা বা যদি ঘাত উপরে বসছি x তাহলে আধারকু সমান করো দেলে x এর ভ্যালু বাহার যাব আউ এমিতি কাই সলভ করিব